Under Grand Prince Dmitri, Moscow had grown rich and allied itself with old adversaries. Together, the Rus allies were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute. On the banks of the River Don, Dmitri would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. Arriving at Kulikovo, Prince Dmitri and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. For the battle, Dmitri would recruit soldiers from nearby villages. He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders. Готов, если слушайте. Оружие сейчас. Готове. Повинувый. Живу службы ради. Восстанете, воине. Идти надо поскору. Таков наказ есть. Конясь, исполнено будет. Форевник готов наступать. Куда направляюсь и куда велено есть. Скачу на брешь. Добро есть. Исполняю. The villagers pledged all the soldiers they could spare, strengthening Dmitri's position against the Horde. Приготовляйтесь наказы, выступайте доблестно, воине. Какой наказ есть? Да будут кровь и брать. Время действовать. Сейчас. Куда повинуюся? Да. Dmitri delivered the battle orders to his allies. They would take up position on the Smolka river fords and ready themselves for the enemy's arrival. With a loyal army assembled, Dmitri began the march north to meet the enemy in battle. Идти надо поскору. Таков наказ есть. Повинувый. Приготовляйтесь, воине. Выступайте доблестно, воине. Сейчас. Восстанете, воине! Восстанете, воине! Приготовляйтесь! Dmitri would oversee the battle with his own detachment of fighters. Moving to support any ford crossing
that seemed at risk of being overwhelmed. Латниц, сейчас, повинуюсь, исполнено будет. Долг несть бремя. Повелевайте. As Mongol war drums sounded through the fog, Dmitri and his men steeled themselves for the arrival of the horde. Часовен святость освящает. Анаси. Слушайте меня. Куда направляете? Латницы наказа ожидают. Однако сделано. Двигайтесь на поспешаем на время. Впереди поезд. The Rus were emboldened by this first small victory and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Все латницы готовы. На коне латницы. На насе. Выступайте на воине на уразуме. Повелевайте. На насе. Выступайте надо. Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defenses for Dmitri, should he need to fall back from the northern fords. Повелевайте. На насе. Выступайте надо. Часоход. Повелевайте. Двигайтесь. Покажите цель. Dmitri's allied villagers had finished constructing a line of defenses, which Dmitri could choose to fall back to if he lost the fords. Позаратай, готовы наступать. Ладно есть. Наказывайте. Слушаюсь. Приготовляйтесь, воине. Наказывай. Сделано. Слушаюсь. Повелевайте. Братья. Готов. Повелев Манаси. Выступайте надобно. Время. Служите рад, если. Какой? Направляюсь, куда велено есть. Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. Все наступайте, латницы смелее. Мужи блази напряг. Готов повиноваться есть. Повинуюсь, честь. Наказывай сейчас. Наказывай. Готов, если служите. Повелевай, слушаюся. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Не удержусь! Небеса укроют нас! Повелевайте! Латницы наказы ожидают! Наказывайте! Dmitri and his Rus allies held the fords and eliminated the Mongol vanguard. While the enemy regrouped after the initial skirmish, the prince ordered the Rus to fall back to the hilltop defenses behind them. Восстанете, воине!
Войны, наказы... Идем. Все кухни. Приготовляйтесь наказы исполнять. Идти As they retreated, nearby Rus provinces mustered additional forces to Dimitri's side. Приготовляйтесь к брани. Копейщицы, наступайте. Слушайте меня, войны. Повелевайте. Сделано будет. Новая цель. Поспешите. В путь. Готовы будете, поведу вы. Повинуюсь с честью. Оружие на плече, напрежь поскору. Всем прикрытие. Возвращается. Сделано. Сей час. На коне и ладницы. Приготовляйтесь. Их слушайте, идем, войны. Огонь, братья! Готов всем служить. In planning to face the horde, Dmitri had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle. Исполнено время действовать. Приготовляйтесь, воины. Повелевать, Анаси, выступайте надобно. Братья, двигайтесь надобно. Наказывайте. Слушаюсь. Латниц, живу службы ради. Повели, братья, двигайтесь надобно. Латницы, наказывайте. The two great armies clashed in the fog, but Dimitri's men stood firm. Приготовлять, выступайте доблестно. Латниц, строй держите, латницы. Все латницы готовись. Жив готов. Огонь, скачу напрежь. With the terror of the horde on their doorstep, Rus villagers once again rushed to construct more defenses, this time on the banks of the Don River. Слушайте меня, войны. Идем, войны. Латниц, на коне, латницы. Братцы, готов. Долг есть время. Послушаний. Повинуюсь сей час. Какой на сей час? Живу службы ради. Латницы смели и готовы. In desperation, Dmitri called in the cavalry force, even though they were not yet at full strength. Все латницы готовятся. Возвращайтесь, повинуюсь. Приготовляйте оружие. Будете надобно, войны. Смирно! Приготовляйтесь, воины! Воины, наступаем! Время латницы, на коней садись, служите, раб, если.
Наказывайте. Монаси, выступайте. Оружие готов, слушаюсь. Вот латницы наказа ожидают. Вижу ворога! The Mongol numbers dwindled as the Rus struck down their ranks. Seeking an even stronger position, Dmitry ordered his forces to fall back to the Don River, where his allies had constructed new defenses. Готов повиновать, если есть. Готов. Направляюсь, куда наказано есть. As the Rus fell back, a fresh detachment of reinforcements joined the fight. Идти надо на пост. Готовы будете, воины? Приготовлю. Восстанете, воины! Повелевайте. Сделано будет. Приготовляйте. Поведу вы. Приготовляйте. Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Все латницы готовить. Долг не есть время. Наказывайте. Братья, двигайтесь надо. Повелевайте. Повелевайте. Братья, двигайтесь надо. Наказывайте. Монаси, выступайте надо. Противный! Близ стоит! With their backs to the River Don, the Rus held their ground in a last stand against their ferocious enemy. Братья, двигайтесь надо. Тихо, не празднуйте. Напрежь поскору. Готовы будете, вот. Анаси, выступайте надо. Повелевайте. Братья, двигайтесь надо. Бой не готов, будете надо. Латниц, наступайте, латницы смелее. Стремлю готов. Сделано. Сделано будет. Готов. Стремлюсь. Направляйтесь, слушаю. Сила
In the last gasps of the desperate battle, the Rus would not back down. It would be victory or death. Латницы наказа ожидают. Слушайте, воины! Войны у нас впереди. Латницы, на коней садитесь. Повелевайте. Братья, двигайтесь надобно. Войны будете надо. Войны набрать готов. Войны, наступаем. У нас впереди путь многотруден есть. Все латницы готовы суть. Строй держите, латницы. Время поведу. Латницы смели и готовы суть. For the first time in over 100 years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For 3 days and nights, Prince Dmitri buried the fallen in the fields of Kulikovo. He became known as Donskoy, the victor at the River Don. The might of medieval Moscow was powered by strong arms and an unbreakable fighting spirit. Fighting with a sword and shield, eye to eye in a gritty and brutal contest, was the European way. And swords in Moscow developed along the same lines as they did in Western Europe. This is a typical sword of around 1400. It's got a broad, double-edged blade, a simple crossguard, and this heavy pommel counterbalances the blade. They were so well balanced that these powerful medieval swords were capable of being wielded with great speed and fluidity. By the 14th century, improvements in the manufacture of iron made it possible to fashion swords with longer blades. And swords like this, requiring 2 hands to wield, became more and more common on the battlefield. They were called long swords, and they were used with sophisticated martial techniques. It does have incredible and terrifying power. But there was another influence on Moscow. Moscow traded with the East, and Moscow fought with the East. And it was from the East that Moscow adopted the saber, with its distinctively curved blade. The curve on a saber blade gives a natural slice to the cut, so cutting deeper for less effort. These exceptionally light swords were first and foremost a horseman's weapon. As a single-strike weapon, using the speed of the horse for impact, it was one cut onto the next. But cutting wasn't their only use. Even with a curved blade, you can still deliver an effective thrust. However, for all their cavalry dash, the old ways of standing firm remained part of the Muscovy way. Forging a military culture that was a unique blend of West and East.